ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତିବାଳା ସାମନ୍ତରାୟ କବୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଆଗାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ବୋଧକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଛି, ସେହି ଗୀତଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୁଚିବୋଧ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମନ ଭରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁକାନ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଗୀତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶକୁ କଲେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ। ଇଂଲଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆମ ଦେଶ ଗଲା ମାଡ଼ି, ତାହାତେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲା ହାତରେ ଧରି ବାଡ଼ି। ଇଂଲଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆମ ଦେଶ ଗଲା ମାଡ଼ି, ତାହାତେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲା ହାତରେ ଧରି ବାଡ଼ି। କିଏଟି ଖାଇଲା ଏଠି ଲାଠି ପାର, କେଉଁଠାରେ ବହିଗଲା ରୁଧିର। କିଏଟି ଖାଇଲା ଏଠି ଲାଠି ପାର, କେଉଁଠାରେ ବହିଗଲା ରୁଧିର। ବିନା ଅସ୍ତ୍ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାରେ ବାନ୍ଧି ହଟାଇଲେ ପରାଧୀନ। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ତ୍ୟାଗ ସାଧନା ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଲେ ସିନା। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ତ୍ୟାଗ ସାଧନା ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଲେ ସିନା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ରାଜଗୋପାଳ ସୁଭାଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ରାଜଗୋପାଳ ସୁଭାଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନେହେରୁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ
ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ মলে কেতে জেল গলে কেতে ধন জীবন নষ্ট করিলে কেতে মলে কেতে জেল গলে কেতে ধন জীবন নষ্ট করিলে ভারত মাতার হাতরু বেড়ি খোলি দেলে স্বাধীন বেড়ি ভারত মাতার হাতরু বেড়ি খোলি দেলে স্বাধীন বেড়ি দেশ হয়ে গলাটি স্বাধীন এই অগষ্ট 15 দিন এই অগষ্ট 15 দিন এই অগষ্ট 15 দিন এই অগଷ୍ଟ 15 দিন उन्नीस 47 साल এই অগষ্ট 15 দিনটি ভাল 1947 সাল এই অগষ্ট 15 দিনটি ভাল মন খোলা হৃদয় ସବୁଠି ଟଙ୍ଗା ପର ପର ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମନ ଖୋଲା ହୃଦୟ ସବୁଠି ଟଙ୍ଗା ପର ପର ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ ଗାନ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ त्रिरंगा पताका उड़े उच्चरे केही बड़ नुहे केही निचरे त्रिरंगा पताका उड़े उच्चरे केही बड़ नुहे केही निचरे भारत मार सर्वे संतान करिबा सदा ता जय गान भारत मार सर्वे संतान करिबा सदा आमे जय गान सदा तुम नामे देउ स्लोगान एई अगस्ट 15 दिन एई अगस्ट 15 दिन एई अगस्ट 15 दिन एई अगस्ट 15 दिन जोग जन्म तुमे थिल हे गांधी दिन जाउछि आज कांदी कांदी जोग जन्म तुमे थिल हे गांधी दिन जाउछि आज कांदी कांदी
মরি সুধা তুমে অমর করুছু তুমর স্মৃতিচারণ মরি সুধা তুমে অমর করুছু তুমর স্মৃতিচারণ तुम फटोरे देशु मन तुमे करुथाओ सुकल्याण तुम फटोरे देशु मन तुमे करुथाओ सुकल्याण एई अगस्ट 15 दिन एई अगस्ट 15 दिन एई अगस्ट 15 दिन एई अगस्ट 15 दिन जातिर पिता महात्मा गांधी जातिर पिता महात्मा गांधी आम देश को कले स्वाधीन एई अगस्ट 15 दिन एई अगस्ट 15 दिन।